परमेश्वरको कृपा भनेको के हो? And I want to explain slowly what does it mean by His mercy. Mercy of God. Mercy of God. फेभर भनेको त सारा संसारमा उहाँको फेभरले गर्दा घाम पानी आउँछ, सबैले सास फेर्छन् भनेर बाइबलमा लेखेको छ। तपाईको होमवर्क हो, घरमा गएर पढ्नु। And favor means that we have explained that you don't need any qualification. It's like a sun and a rain which is given to everyone, every people of the world. अब परमेश्वरको मर्सी अथवा कृपा र करुणा भनेको चाहिँ के हो? And what does it mean by mercy of God? कति बेला परमेश्वरले त्यो कृपा र करुणालाई चलाउनुहुन्छ? And when will God use that mercy and kindness? मलाई छनछनमा नमुना दिन मन पर्छ। And I want to give example in every moment. मानिनुहोस् तपाईको घरको बिजुलीको प्लग बिग्रियो भने तपाई छुरी लगेर घोच्नुहुन्छ कि टेस्टर लगेर घोच्नुहुन्छ? And for example, if your plug is if you have something wrong in your electric plug, will you go and test with a knife or you test with a tester? केले चाहिँ हामी यदि बिजुलीको प्लग त्यहाँ बिग्रियो भने चाहिँ हामी जान्छौँ, हामी टेस्टर लगाएर त्यो जान्छौँ। यस्तै प्रकारले तपाईले सब्जी काट्नु पर्यो भने टेस्टरले काट्नुहुन्छ कि छुरीले काट्नुहुन्छ? What would you use to cut the vegetables? Do you use tester or a knife? यस्तै प्रकारले विश्वासीहरूले नजानेकन प्रार्थनामा भनिरहेको छ, अनुग्रह गर्नुस्, दया गर्नुस्, कृपा गर्नुस्, अनुग्रह गर्नुस्, दया गर्नुस्, कृपा गर्नुस्। And in this टेस्टर छुरी बम्फक दिनुस्, टेस्टर छुरी बम्फक दिनुस्। In this way, believers are praying unknowingly that they are asking like mercy, grace and kindness. It's like asking God tester, knife and all those things. बिस्तारै बतायो भने मात्रै बुझ्छ। And only if we look into this slowly, then only we can हाम्रो understand. प्रभु यीशु मसीहले पनि धेरै नमुना प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। And the Lord also used many examples. अब म तपाईलाई एउटा पहाड चढ्ने मान्छेको नमुना बताउँछु। And I'm going to give you example about a person who is climbing up a mountain. त्यसलाई क्लिफ ह्याङ्गर भन्छ। And we can say as a cliffhanger. एकदमै ठुल्ठुलो पहाड हुन्छ हाम्रो सिक्किमपट्टि। And in Sikkim there's many high top mountains. अनि त्यहाँ चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ, And there is प्रतिस्पर्धा। and competition also there. अनि त्यहाँनिर चाहिँ एकदम पहाड चढ्ने मान्छेहरू धेरै प्रकारको डोरीहरू यन्त्रहरू लिएर आउँछन्। And there are people who will bring many ropes and different kinds of things in order to participate in that अनि mountain अघिबाटै climbing. त्यहाँनिर त्यो खेला खेलाउने त्यो सरकारले अथवा त्यो क्लबले चाहिँ त्यो पहाडमाथि ठिक ठिक प्रकारको पोइन्ट बनाएको हुन्छ। यहाँ पोइन्ट, त्यहाँदेखि अझै माथि यो पोइन्ट, त्यहाँदेखि त्यो माथि पोइन्ट भनेर अघिबाटै त्यसको बिन्दु लगाइसकेको हुन्छ। And the organizers they have already fixed a point where the climbers should put all those things. अनि यहाँबाट मान्छे चढ्न थाल्छ। And the climber will start to climb from this point. कम्मरमा डोरी बाँधेको हुन्छ। And there's a rope in his hip. अनि त्यो मान्छे माथि पुगेर चाहिँ जस्ट इन केस जिप्टी हाल्यो भने, झरिहाल्यो भने पनि तल भुइँमा चाहिँ पछारिँदैन। And even if that climber falls down, he won't hit the ground. तर एउटा डोरीमा अल्झिन्छ। Because of the rope, he will hang in between. तर माथिबाट झर्दाखेरि उसको जिउ चाहिँ भित्तामा चट्टानतिर बजारेर हातखुट्टा भाँच्न सक्छ, चोट चाहिँ लाग्न सक्छ। And even though he won't hit the ground, that because of the rope, but he can hit the rock and he can break his limbs or he can face many injuries. टाउकोमा हेलमेट लगाएको हुन्छ। And he has got a helmet in his head. अनि तल तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ सडकमा एकपट्टि एम्बुलेन्स राखेको हुन्छ। And if you look down on the road, you can see an ambulance. अब राम्रो विचार गर्नुहोस्, एउटा मान्छे चढ्दैछ। And think like a climber is climbing the rock. सबै म जितु नि भनेर आएको हुन्छ। And everybody wants to win the competition. तर यस्तो बताइएको हुन्छ, चढ्दै जाँदा तिमीलाई सारो लाग्यो भनेदेखि चाहिँ तिमीले घन्टी बजाउनु भनेर घन्टी हुन्छ उसकोमा, घन्टी अथवा सिटी हुन्छ। And it is told to the climbers that while climbing up, if you feel that it's very hard, then you need to notify by ringing the bell. त्यसलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो सहायता पठाइन्छ, त्यसलाई हार्नेस बेले भन्छ। And at that moment they are given help and it is called harness belly. त्यो हार्नेस बेले भनेको चाहिँ उसले त्यति बेला म सकिनँ अब यहाँदेखि उता भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यही डोरीद्वारा अर्को डोरी जान्छ त्यो। And in that the harness bell means that they will send another rope so that climber may descend with safety. अर्को डोरी त्यहाँ जान्छ, त्यसबाट आरामले आउन सक्छ। Because there is another rope sent there through which a climber can descend easily. त्यसलाई अंग्रेजीमा SOS भन्छ। And in English it's called SOS. सेभ आवर सोल्स, मलाई बचाऊ भनेको। And save our souls, it means that save me. अब मानिनुहोस् त्यो मान्छे चढ्दैछ माथि पुग्यो। For example, a climber is going up and up and up. अनि ज्यादा जस्तो उसको हृदयमा म जित्छु भन्ने घमण्ड हुन्छ एउटा। And in his heart there's a pride that I will win this competition. पक्का जित्छु भन्छ। And I will surely win this competition. हात बिलाइसक्यो, पसिना भइसक्यो, तर पनि म चढ्छु भन्ने आँट हुन्छ। And he is fully tired and he is full of sweat, but still he wants to win and climb.
उसलाई मनमा आउँछ कि म सहायता माग्दिनँ, म चढेरै छाड्छु भन्छ। And in his heart, he will think like, I will not ask for help. I will win this competition. सहायता मागे भने त मलाई हरुवा भन्छ, हरुवा। Because if I ask for help, then they will say me a loser. अनि उसको घमण्डले गर्दा सहायता माग्दैन। And because of his pride, he won't ask for any help. अचानक चिप्लिन्छ, And suddenly he falls down. उसको हात भाँचिन्छ, And he breaks his hand. खुट्टा पनि चोट लाग्छ, And he gets hurt in his leg. उसलाई ओह्राल्छ, And they will descend him down. उसलाई एम्बुलेन्समा हाल्छ। And they will put him in an ambulance. अब त्यो एम्बुलेन्सको नाम चाहिँ कृपा भन्नुहोस्। And the name of the ambulance is Mercy of God. ल एम्बुलेन्सको नाम चाहिँ के अरे दिदीबहिनी भन्नुहोस्? कृपा। झरिसकेर लडिसकेर हातखुट्टा भाँचिसकेपछि चाहिँ एम्बुलेन्स आयो, त्यसलाई कृपा भन्छ। And when that climber fell down, broke his hands and hurt in his feet, and when that person is put in an ambulance, that is called as यसकारणले गर्दा mercy of God. जब विश्वासीले पाप गर्छ, When a believer falls into sin, मैले बताएँ हातखुट्टा भाँचे जस्तै पाप भइसकेपछि तपाईँ कुरूप हुनुहुन्छ, तपाईँलाई चोट पुग्छ। and after the sinning, as I've said that you have broken hand and hurt your feet, in this very similar way, after the sinning, त्यति बेला परमेश्वरकोमा तपाईँ जानुहुन्छ, and when you go to God परमेश्वर मैले पाप गरेँ भन्नुहुन्छ, and you say, God, I have sinned, त्यति बेला परमेश्वरले तपाईँलाई अनुग्रह निकाल्नुहुन्न, and at that point, God won't take out grace, त्यति बेला तपाईँलाई कृपा युज गर्नुहुन्छ। and God will give you the mercy. So mercy refers to the past sins. Mercy refers to past sins. मर्सी कृपाले चाहिँ आज तपाईँको गरिसकेको त्यो बितेको पापलाई चाहिँ बताउँदछ. म तपाईँलाई दुईटा रेफरेन्स दिन्छु। And I'm going to give you two reference verses. प्रस्थानको किताब 34 अध्याय, Kindly come to the book of Exodus chapter 34. प्रस्थानको किताब 34 अध्याय, Chapter 34, book of Exodus. 34 को 7 पद पढ्नुहोस्। And we are reading verse 7. Keeping, हेर्नुहोस्, मर्सी कम्स इन्टु अपरेसन, हजारौँलाई कृपा देखाइरहनु नि, बस त्यति मात्रै। हेर्नुहोस्, यहाँ परमेश्वरले पाप क्षमा गर्ने बेलामा कुन चाहिँ यन्त्रलाई चलाउनु भयो, कुन चाहिँ चिजलाई काममा ल्याउनु भयो। and what kind of instrument or what did God use, we see here in order to forgive the sins. सबजनाले कृपा भन्नुहोस्, Everybody say, Kripa, मर्सी भन्नुहोस्। mercy. सब्जी काट्ने बेलामा छुरीमा आए जस्तै, And it is like asking for a knife when you are cutting vegetable. सब्जी काट्ने बेलामा टेस्टर माग्दैन कसैले। And nobody asks for a tester when they are cutting vegetables. अब भजनको किताब 51 अध्यायमा आउनुहोस्। Kindly come to the book of Psalm chapter 51. भजनको किताब 51 अध्याय, Book of Psalm chapter 51. 51 अध्यायको 1 पद पढौँ। And we are reading म verse 1. पढ्दैछु। हे परमेश्वर, तपाईँको करुणा अनुसार म माथि दया गर्नुहोस्, तपाईँको असङ्ख्य कोमल कृपाहरू अनुसार मेरा अपराधहरू मेटाइदिनुहोस्। And here it says, have mercy upon me, O God, according to your loving kindness. पुरै पढ्नु भयो? That's one. 1 पुरै पढ्नुहोस्। मेरो तपाईँका असङ्ख्य कृपाहरू अनुसार मेरा अपराधहरू मेटाइदिनुहोस्। And here it says, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. अब तपाईँले यो कुरा लुकाको किताबमा पाउनुहुन्छ, हामी पढ्दैनौँ। And you can find the similar thing in book of Gospel Luke also. मलाई हेर्न मात्रै होस् त। And please look here only. लुकाको किताबमा धनी मान्छे नरकमा गयो, And in the book of Luke, that rich man went to hell. अनि धनी मान्छेमा नरकमा गएर उसले हे परमेश्वर मलाई अनुग्रह गर्नुहोस् भने, And from hell, that rich man didn't say, oh God, have grace upon me. उसले भने हे परमेश्वर मप्रति कृपा गर्नुहोस् भने। And he said, oh Lord, be merciful upon me. पाप गरिसकेको थियो, Because he had already sinned. ढिलो भइसकेको थियो, नरक गइसकेको थियो। It was too late. He was already in hell. अब परमेश्वरले कृपा देखाउन सक्नुहुन्न। And the Lord cannot show him his mercy. जिउँदै हुँदाखेरि उसले परमेश्वरलाई कृपा माग्नु पर्थ्यो, And while he was alive, he should have asked for mercy of God. किनभने जिउँदै हुँदा उसले कृपा मागेको भए परमेश्वर चाहिँ कृपा गर्नमा धनी हुनुहुन्थ्यो। Because if he would have asked for mercy while he was alive, then Lord was very rich on showing his mercy and kindness. एफएसीको पत्री 4 अध्यायमा 2 अध्यायमा आउनुहोस्। Kindly come to the Epistle of Ephesians chapter 2. एफएसीको पत्री 2 अध्यायमा आउँदा त्यो कुरा हामी पाउँछौँ। And in chapter 2, when we come there, we find it in 4 पद, तर And verse परमेश्वर 4. जो दया गर्नमा धनी हुनुहुन्छ, दया करुणा कृपा एउटै शब्द हो। And here we find, but God, who is rich in mercy, or we can say loving kindness. एउटै Yes, शब्द हो। it is a similar word, a synonym of mercy and kindness. हेर्नुहोस्, त्यसकारण तपाईँले बुझ्नुभयो कृपा भन्ने करुणा भन्ने चाहिँ पाप भइसकेर जाँदा पाउने कुरा हो। And that's why you should understand like this, that we will receive mercy and kindness after we have sinned. त्यसकारण मैले त्यो पहाड चढ्ने मान्छे झरिसकेपछि हातखुट्टा भाँचिसकेपछि एम्बुलेन्स भनेर मैले भने। And that's why I told you that it is like a person who fell off the cliff and he has already broken his hand and hurt his feet and he was already put
an ambulance, there is also similar like receiving mercy. ऊ झरिसकेर हातखुट्टामा चोट लागिसकेपछि एम्बुलेन्स आयो, हस्पिटल लग्यो उसलाई। And he was hurt after falling off the cliff, and he was taken to hospital by. तर मैले भने झर्नुभन्दा अगाडि के कुरा माग्नु पर्थ्यो उसले? But what could have he could have asked for before he fell down? त्यसलाई मैले अङ्ग्रेजीमा SOS भने, And in English I said SOS. अनि त्यसलाई चाहिँ म अहिले अब अनुग्रह भन्छु। And now I'm going to say that as grace. एकान्त विश्वासीले परमेश्वरलाई कति बेला अनुग्रह माग्नुपर्छ? And that's why when a believer should ask grace from the Lord. बाइबलले बताउँछ, Yeah, Bible says us. इन टाइम अफ निड अथवा खाँचोको समयमा भन्छ। In the time of need, as per Bible says. अब मसँग आउनुहोस् हिब्रूको किताब 4 अध्यायमा। Kindly come to the book of Hebrews chapter 4. 4 अध्यायमा आउनुहोस्। Hebrews chapter 4. हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 16 पद पढ्नुहोस्। And we are reading verse 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. यहाँनिर मर्सीको कुरा, त्यसको बादमा अनुग्रहको कुरा गर्दैछ। In here we find it talks about mercy first, then grace. अब यता सबजना फेरि Please look here. तपाईँ र म प्रभुकोमा जब जान्छौँ, And when we go in front of God, हामीले कन्सियसली अनकन्सियसली जान अनजानमा केही त पाप गरेकै हुन्छौँ। and surely consciously, unconsciously, we surely have sinned. पहिला हामी भन्छौँ, हे परमेश्वर म प्रति कृपा गर्नुहोस्, And firstly we say, Lord, be merciful towards me. म प्रति दया गर्नुहोस्, Show your mercy towards me. म कहीँ न कहीँ त चुकेँ, And surely I fell somewhere. म अघि अलिक रुड प्रकारले पनि बोलेँ, And just beforehand I talked rudely also. मेरो आँखाले जुन कुरा हेऱ्यो अनुचित कुरा हेरेँ, And those dirty things my eyes has watched. मलाई कृपा गर्नुहोस्, And please show me your kindness. मलाई माफ गरिदिनुहोस्। Please forgive me. यो चाहिँ भयो कृपा भयो। And this is like mercy and kindness. तर खाँचो पर्दा चाहिँ अनुग्रह माग्नु भन्दैछ। But here it says that in the time of need we should ask for grace. अब खाँचो कति बेला पर्छ विश्वासीलाई? And when the time of need comes in the life of When you are believer? tempted to commit any sin, that is the time of need. अनि जब तपाईँलाई चाहिँ एकदमै त्यो पाप गर्नु लाग्नु भएको समयमा चाहिँ तपाईँलाई त्यो चाहिँ खाँचोको समय हो. के तपाईँ एटिएममा गएर जति बेलै पैसा निकाल्नुहुन्छ कि खाँचोमा निकाल्नुहुन्छ? Do you go to ATM all the time and you will take out the money, or only in the time of need you go there and take out the money? 24 घण्टा एटिएम मेसिन गरी चिया खाँदै बसेर पैसा निकालिबस्नुहुन्छ तपाईँ? And do you go in front of ATM machine and take out the money and drink tea 24 hours? खाँचो पर्दा भन्न सबजनाले। खाँचो पर्दा. यसका त जब विश्वासीलाई खाँचो कति बेला पर्छ भने पाप हुनुभन्दा अगाडि हुने बेलामा त्यति बेला उसले अनुग्रह माग्नुपर्छ। Just before sinning, or almost at the verge of sinning, a believer needs, or we can say that's the time of need. यसका अन्त अघि मैले बताएँ शैतान के कारणले गर्दा झर्यो? And I have already told you why Satan has to came down. सबजना भन्नुहोस्, घमण्ड भन्नुहोस्। And common. अनि बेसिकल्ली मानव जाति सबै घमण्डी हुन्छन् अनि विश्वासी पनि घमण्डी हुन्छन्। And every human being is full of pride, and even believers also so. किनभने विश्वासी घमण्डी हुँदैन भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन। Because it is not written anywhere that believers are not proud. अनि अघि मैले परमेश्वरको फर्मुला अथवा नियम बताएँ। And I have already told you the formula also. सारा शैतान घमण्डी भयो, परमेश्वरले विरोध गर्नुभयो। And Satan was full of pride, and God has to resist it. जबसम्म संसारको मान्छे घमण्डी हुन्छ परमेश्वरले विरोधै गर्नुहुन्छ। And when till when all the peoples of this world are full of pride, then God has to resist. इभन बाइबल लेख्ने पावलको विरोधमा पनि परमेश्वर पावल घमण्डी भएकोले गर्दा पावललाई विरोध गर्नु। And even Apostle Paul, who wrote the Bible, when he was full of pride, that God had to resist. त्यो फर्मुला कहिले चेन्ज हुँदैन, नबिर्सिनुहोस्। And please don't forget that formula never changes. 60 वर्ष तपाईले चर्चहरू स्थापित गर्नुभएको छ, निर्माण गर्नुभएको छ, योगदान छ, बाइबल ट्रान्सलेट गरेको छ, तपाईँ अनुभवी सेतै फुलेको वृद्ध मान्छे हो भने पनि द मोमेन्ट God sees pride in you, even the iota of pride, God resists you. Not only resists you, God becomes enemy of you. हुन सक्छ तपाईले आज 60 वर्ष भयो तपाईले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुभएको, तपाईको कपाल सेतै फुलेको छ, धेरै तपाईले योगदान गर्नुभएको छ, तर त्यो घडी जब तपाईले एकदमै सानो छेसको घमण्ड मात्र गर्नुहुन्छ, त्यो घडी तपाईलाई परमेश्वरले इन्कार मात्र होइन तर तपाईलाई एकदमै फ्याँकिदिनुहुन्छ। किनभने पावललाई बाइबलको प्रकाशको ज्ञानले गर्दा उ फुल्यो, घमण्डी भयो भने लेखेको छ, अनि परमेश्वरले विरोध गर्नुभयो। Because it is written in the Bible, Apostle Paul was full because of the knowledge of the Bible, and that's why God has to resist him. यसकारण धेरै जना विश्वासीले खाली मलाई जाति दियो, जाति बनाइदियो, जाति बनाइदियो, जाति बनाइदियो भनेर एकरो लागिरहेको। And many believers, they are only saying like, Lord, heal me, heal me. खाली बिमार जाति गराइदिनुस् भनेर कुदिरहेको हुन्छ। And they are only running here and there saying, Lord, heal me. के तपाईले याद गरेको छ? परमेश्वरले तपाई घमण्डी नहोस् भनेर
तपाईँलाई कति बिमारी त्यतिकै छोडिदिनु पनि हुन्छ। Have you noticed ever that maybe the Lord has given you some kind of sickness so that you don't become full of pride? जब परमेश्वरको विरुद्धमा तपाईँ घमण्डी हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरदेखि टाढा भइहाल्नुहुन्छ। When you become full of pride, then you will become very far away from God. जब परमेश्वरदेखि टाढा हुनुहुन्छ परमेश्वरलाई मन पर्दैन त्यो। And when you are very far away from God, God doesn't like that. यसकारण तपाईँलाई नजिकै ल्याउनको लागि तपाईँलाई नम्र बनाउनको लागि तपाईँको बिमारी त्यतिकै छोडिदिनुपर्छ। And that's why to bring you near, to make you humble, that the Lord has to leave that sickness like that. यसकारण पावललाई प्रभुले नम्र बनाउनको लागि मुङ्ग्रो पठाउनु भयो, एमाजोनबाट मुङ्ग्रो पठाउनु भयो। And that's why गिफ्ट भन्छ बाइबलले। And that's why Apostle Paul was sent a hammer by Lord so that he may be made It humble. is said that Paul was given something from God. यसरी लेखिएको छ कि पावललाई चाहिँ परमेश्वरद्वारा केही दियो भनेर। गिवन भनेको गिफ्ट भनेको। अनि यो given means it is given to him as a gift. अब कल्पना गर्नुहोस् एमाजोनबाट पावलकोमा केही गिफ्ट आयो परमेश्वरकोबाट। Imagine for a moment that we can say from Amazon, from God, Apostle Paul received some gift. अनि गिफ्ट यस्तो खोलेर हेरेको त भित्र मुङ्ग्रो र एउटा काँडा पो रहेछ। And when he opened the gift, he saw a hammer and a thorn there. त्यसको याद गर्नुहोस् तपाईँ र मलाई नम्र बनाउनको लागि परमेश्वरले मार्तो र काँडा पठाउनुपर्छ। And that's why in order to make us humble also God has to send hammer and a thorn. कतिजना विश्वासीले खालि क्यारिस्मेटिक बाहिरको यो बिमारहरू चङ्गा गरेको आज सभाहरू देखेर एकुरिन्छ, दे आर क्यारिड अवे बाई दोज थिङ्स। And many believers, they get carried away because of through the charismatic moments of many healing sessions. तर याद गर्नुहोस् परमेश्वरले घमण्डीलाई विरोध गर्नुहुन्छ। घमण्डी नहोस् भनेर नम्र बनाउनलाई कति प्रकारको रोग दुख बिमार एक्सिडेन्ट दुर्घटना फाइनेन्सियल डिफिकल्टिज हरेक प्रकारको डिफिकल्ट वाइफ न्यागिङ अथवा न्यागिङ वाइफ डिफिकल्ट हस्बेन्ड अनेक तवरको कुराहरू परमेश्वरले काँडाको रूपमा पठाइदिनुहुन्छ तपाईँलाई। And please note that God hates the proud people, and in order to bring us near, that God has to send us a thorn and a hammer and different kinds of financial difficulties, sicknesses, even nagging husband and wife and different kind of things. बलियो भएर घमण्डी भएर परमेश्वरदेखि टाढा गएको राम्रो कि बिमारी भएर लुते भएर समस्या र परिस्थितिले नम्र भएर परमेश्वरको नजिक आउन इच्छा छ कुन चाहिँ राम्रो तपाईँ बताउनुहोस्। And which is good, that being strong to be far away or to go through the different kinds of difficult situation and be near to God. बाइबलमा पावलको एकदमै साथी राम्रो साथीको नाम तिमोथी हो। And according to Bible we can say the best friend of Apostle Paul was Timothy. तिमोथीको फ्रिक्वेन्ट आज एकदमै घरिघरि भइबस्ने पेटको बिमार थियो भनेर And it is written that Timothy had some kind of stomach problem. मेरो नाम त तिमोथी नै हो। My name is also Timothy. मेरो पनि फ्रिक्वेन्ट पेटको यति साह्रो ज्यादा समस्या हुन्छ म अहिले भेल्लोरबाट ट्रिटमेन्ट गरेर आएको। And I also have got a digestive problem, and I just recently came from Vellore treating that. खाना खाइसक्ने बित्तिकै 4-5 खेप टोइलेट कुद्नुपर्छ। And after food, I immediately have to go to use the loo 4-5 times. अनि डाक्टरले भने यो तपाईँ मरुन्जेल सँगै जान्छ। And the doctor said that it will be continue till the day you die. यो कुरा पहिला तिमोथी 5:23 पदमा लेखेको छ। And it is written in 1 Timothy chapter 5 verse यसको 23. याद गर्नुहोस् क्रिस्चियनहरू सबै बिमारी जाति हुँदैन। And please do take note that all believers they are not healed. कसैले पढ्दिनुहोस्। अब उसो नगर हेर्नुहोस् त त्यसमा त्यति बेला दबाईको रूपमा त्यो अलिकति केही एल्कोहोलिक कन्टेन्ट भएको आज त्यो प्रकारको केही कुरा चलाइन्थ्यो। And here we find that during that time some kind of form of alcohol was used as in medicine back then those days. अब पावल सँगसँगै हिँड्दा पावलले कतिजनालाई बिमारीहरूको रुमालहरू छोइदिँदा कपडा छोइदिँदा पावलले छुँदा जाति हुन्थ्यो भन्छ, छायामा पनि जाति हुन्थ्यो भन्छ। And according to the word of God it is written that only if the shadow of Apostle Paul comes upon some people, or even by the handkerchief also, the diseases were healed. अब त्यस्तो व्यक्तिसँग सँगै सेवा गर्दा तिमोथीले पावललाई कति चाहिँ बिन्ती गरे होला मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर। And surely how much we can say that Timothy must have requested to Apostle Paul so that he could be healed of this stomach problem. पावलले कतिचोटि प्रार्थना गरे होला। And surely how much many more times Apostle Paul must have prayed for Timothy. तर जाति भएन। But he was not healed. अनि पावलले तिमोथीलाई लेख्दैछन् यहाँ। And here Apostle Paul is writing to Timothy. तिमोथी तिम्रो घरिघरि पेटमा भइबस्ने बिमारको कारणले यो दबाई खाऊ। And he is saying that as per your stomach problem and your frequent which is having frequently, please do use some kind of medicine. दोस्रो तिमोथी 4:20 पद पनि कसैले पढिदिन सक्नुहुन्छ। 2 Timothy chapter 4 verse 20. 4:20 पद।
म पढ्दैछु एरास्टस कोरिन्थमा रहे तर ट्रोफिमसलाई मैले मिलेटसमा बिरामी अवस्थामा छोडेको छु And here it says, Erastus stayed in Corinth, but Trophimus I have left in Miletus sick. कहिले पनि यो हेल्थ वेल्थ गस्पेलको पछाडि नकुद्नुहोस् And never go after the health wealth gospel. यो संसारमा बिमार जाति हुन्छ चङ्गाई हुन्छ धनी बनाउँछ यीशु मसीहले कार गाडी घोडाहरू दिनुहुन्छ भने सबै होक्स भन्छन् यो सबै धन्द्रो कुराहरू And it is just a hoax that if somebody says to you that the Lord Jesus Christ will heal you, give you cars and different kinds of worldly material. यसको त प्रार्थना गर्दा जहिले सन्तुलित प्रकारको ब्यालेन्स राखेर प्रार्थना And गर्नु that's why when you are praying, do a balanced prayer. प्रभु जाति गरिदिनुहोस् Lord, heal me. तपाईको महिमाको कारण हुन्छ भने Only if it will bring glory to your name. होइन बिमारै भएर मैले तपाईको महिमा गर्नुपर्छ भने मलाई अनुग्रह दिनुहोस् And if I have to glorify you in sickness, then please do give me grace. त्यसमा त पावल त्यसै पनि आँखाको बिमारी थियो बाइबलले बताउँछ And according to the Bible, we can see Apostle Paul had some kind of problem with his eye. मैले अस्ति बाइबल स्टडीमा बताउँदै थिएँ पावलको उचाइ चाहिँ 4 फिट 3 इन्च मात्रै थियो And I told you already that Apostle Paul height was only 4 feet 3 inch. इतिहासले बताउँछ पावलको उचाइ चाहिँ 4 फिट 3 इन्च And according to the history, the height of Apostle Paul was only 4 feet and 3 inch. झनै पावल कुद्यो भने यहाँ नठोकिकन कुद्न सक्छु वरपर Maybe if Paul runs here, that he won't hit anything here. अनि पावलको टाउकोमा चाहिँ एउटा पनि कपाल थिएन अरे मेरो त यतिको बाक्लै छ And it says that Paul was very bald. 4 फिट 3 इन्चको मान्छे टाउकोमा कपाल एउटै नभएको आँखाबाट जहिले पस पिप बगिबस्थ्यो उसको And he was a very short guy, bald guy, and all the time pus was coming out from his eye. तिमाथियुसलाई परमेश्वरले एउटा बिमारी छोडिदिनु भयो जाति भएन And God also gave him a disease which was never healed. अनि यति साह्रो नम्र भयो जीवनभरि And he became humble throughout his life. यति साह्रो नम्र उसलाई परमेश्वरले तेस्रो स्वर्ग पुर्याउनु भएको थियो 14 वर्षसम्म बढी बढाइ गरेन उसले त्यो And he became so humble that the Lord took him to third heaven, and Paul never talked about that 14 years. 14 वर्ष पछाडि पनि उसले थर्ड पर्सनमा तेस्रो व्यक्ति एकजना मान्छे म चिन्छु को हो म जान्दिनँ भन्ने प्रकारले एकजना व्यक्ति म चिन्छु तेस्रो स्वर्गमा उठाइयो भने उसकै बारेमा उसले थर्ड फर्ममा लेख्यो And after 14 years only, he uses a third person sentence and described that he knows a person who went to third heaven. अझ तेस्रो स्वर्गमा पुगेर आएर पनि उसले ट्र्याक्स पेपर लेखेन And after coming back from third heaven, he never wrote a single tract. यस्तै प्रकारले बाइबलले भन्छ नरकमा गएपछि एकखेप मान्छे त्यहाँबाट कहिले आउन सक्दैन ठुलो खाँच छ भनेको छ And according to the Bible, it says that hell is a very big pit, that once we are there, we can never come out. तर अहिलेको समयमा तपाईँले नरक जाँदै फर्केर आउँदै नरक जाँदै फर्केर आउँदै ट्र्याक्स पेपर लेख्ने मान्छे भेट्नुहुन्छ फेरि But today, they are traveling so frequently they are writing tracks and earning huge money उनीहरूले चाहिँ यस्तो मान्छे तपाईँले संसारमा भेट्नुहुन्छ जो चाहिँ एकदम नरक जान्छन् आउँछन् अनि एकदमै उनीहरूले ट्र्याक लेखिरहन्छ. अब स्वर्ग पनि जाँदै आउँदै ट्र्याक्स लेख्दै गर्दैछ मान्छे And there are people who goes to heaven and comes back and they are writing tracks also. निदाएकै त सपनामा स्वर्ग पुगिहाल्यो If they pass it, they go to heaven. कहिले पनि विश्वास नगर्नु Never believe those things. किनभने पावलले भने म तेस्रो स्वर्ग पुगेर आएँ त्यहाँको कुरा गर्न चाहिँ बयान गर्नु अनुमति छैन भने Because Apostle Paul writes in this way that I went to third heaven and it is not worthy of this lips to explain or to write about all those things. स्वर्गको कुरा लेख्ने अनुमति छैन भनेर उसले भनिसकेपछि आज छैन छैन And he says that there is no permission given to write about things in heaven, and so there is no अहिले permission at भइरहेको all. कुरालाई मान्छेको आज कलम र खातामा उतार्न सक्दैन परमेश्वरले अनुमति पनि दिनुहुन्न Because God has not given permission also, neither a man can use a paper and pen and explain all त्यसकारणले those things तपाईले there. जहीँ कहीँ पनि मान्छे मरेर 24 घण्टामा नरक गएर आयो भने आज ट्याक्स पेपर भेट्नुहुन्छ त्यसलाई च्यातेर फ्याँक्दिनु And that's why if you find a tract where it says that a person was dead and he came back to life 24 hours and he went to hell, if you find those kind of things, please tore apart and throw it away. यसकारण अनुग्रह कसले पाउँछ And that's why who can receive grace? खाँचोको समयमा अनुग्रह प्राप्त गर्न सकिन्छ And only in the time of need we can have grace. अच्छा विश्वासी किन पापमा लड्छ And why a believer falls into sin? किनभने मैले व्यवहारिक कुरा बताउँछु भने I said that I will talk about practical. एउटा सानो पापको कुरा गरौँ We'll talk about a small sin. मानिलिउँ तपाईँ अब भरे घरमा गइसकेपछि तपाईँ परीक्षित हुनुभयो सानो कुरामा झर्किन अथवा रिसाउनको लागि For example, when you go back home, you fell into a small temptation that you became suddenly you lost your temper. अब झर्किनु रिसाउनु भनेको
पाप हो, किनभने प्रभु यीशु मसीहले पृथ्वी तलमा सबैभन्दा पहिलो पापको उच्चारण गर्दै रिस भनेको छ। Because to become angry is also a form of sin, because the Lord Jesus Christ said the anger is the first form of sin. फर्स्ट फर्म होइन, इट वाज द फर्स्ट सिन द्याट जिजस प्रोनाउन्स इन द सर्मन अफ बेटिच्युड। त्यो पहाडी उपदेशमा उहाँले त्यो पहिलो पाप भनेर चाहिँ त्यहाँ रिसलाई चाहिँ बताए खाइ पाउँछौँ। यसका त रिस गर्नु झर्किनु भनेको ब्याक्टेरिया भाइरस जस्तै हो। And that's why it's like have bacteria or virus to become angry. अघि उहाँले बताउनु हुँदै थियो शैतानको तह तहको त्यसको श्रेणी श्रेणीको आज के छ आक्रमण गर्ने विधि छ। And God's servant was telling us there that there is a techniques and there is a form that devil attacks us. यसका मसिनो मसिनो शैतानको फुच्चे फुच्चे शैतानहरू आएर तपाईँलाई इरिटेट गर्छ। And that's why the small devil Satan comes to you and makes you irritated. यसका मैले वहाँ सिक्किममा त्यसको नाम इरी राखिदिएको छु, इरी। And that's why in Sikkim I named them Iri. इरिटेसन भनेको इरी त्यसको सर्ट फर्ममा। Irritation, that's short form is Iri. के साह्रो इरी गरेको त्यसो भन्छ मान्छे, के साह्रो इरी गरेको। The people will say you do so much of Iri. जब इरीलाई नै जित्न सक्नु भएन भने ठुल्ठुलो कुरा नगर्दा पनि हुन्छ। Yeah, if you cannot overcome irritation, then you cannot talk big things. इरिटेसन आउँछ, And irritation comes, रिस आउँछ, and anger comes, डाइनिङ टेबलमा ब्याकबाइटिङ आउँछ, and in the dining table, backbiting also comes. वन बाई वन उनीहरूको ड्युटी आवरमा आइबस्छ। According to the duty hours, they will come. फ्यामिली प्रेयरमा पनि आउँछ, And during the family prayer also, ज्यादा पानी पर्यो गनगन आइहाल्छ, yeah, if there is heavy rain, then the murmuring starts, त्यहाँ बुढाबुढीमा तर्क वितर्क हुन्छ। and the husband and wife starts to quarrel. तपाईँले जति नै पवित्र महासभा एटेन्ड गर्नुहोस्, तपाईँले व्यवहारिक प्रकारले शैतानको स्ट्र्याटेजी र त्यसलाई कसरी लड्नु भने जान्नु भएन भने तपाईँले हार महसुस गर्नुपर्छ। And no matter how much you attend holy convocation or meetings, if you don't know the strategy, how the devil works, Satan works, then you will eventually have to. जब तपाईँलाई रिस कसैले उठाउन थाल्छ अथवा कुनै कुराको निम्ति तपाईँलाई प्रभोक गराउँछ, ढाँट्नको निम्ति टाइट स्पटमा कुनै पनि जग्गामा सानो पाप गराउन आँट्यो भने, If somebody starts to make you angry, provoke, or put you in a very tight corner, त्यति बेला तपाईँ घमण्डी हुनुभयो, होइन म आफै ट्याकल गर्छु, म यो सिचुएसनलाई आफै डिल गर्न जान्दछु र घमण्डी हुनुभयो, तपाईँ लड्नुहुन्छ। and at the time if you say that I can deal with the situation, and if you become proud, then that time you'll fail. किनभने परमेश्वरको विधि, परमेश्वरको फर्मुला कहिले चेन्ज हुँदैन। Because the rule and the formula of God never changes. किनभने हितोपदेशको किताब 16 अध्यायको 18 पदले यसो भन्छ। And book of Proverbs chapter 16 verse 18 says like this. हितोपदेशको किताब 16 अध्यायको 18 पद। Chapter 16 verse 18. ल कसरी पढ? विनाशको अघि घमण्ड आउँछ। हो हेर्नुहोस् त्यहाँ फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याइएको छ। And here it says that pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. विनाश भनेको तपाईँ पापमा लड्नु। And destruction is like you fall into sin. चाहे रिसको अगाडि लड्नुहोस्, चाहे गनगनको अगाडि लड्नुहोस्, चाहे इरीको अगाडि लड्नुहोस्, तपाईँ लड्नुभयो, फ्ल्याट हुनुभयो तपाईँ। It could be eerie or it could be anger or any kind of sin. You are fully flat on the ground because of the sin. किन लडेको भन्दैछ? Why you have fall? अघि सुरुको सिद्धान्त हेर्नुहोस्। And we will look back to the first सबजना principle. मलाई हेर्नुहोस्। Please look here. स्वर्गमा ऊ घमण्डी भयो, In heaven he was full of pride पछाडियो। and he had to come down. पृथ्वी तलमा उसको सन्तान आउँछ, And even in this world, his सन्तान descendants, his students come, अनि त्यहाँदेखि आएर तपाईँलाई केही कुरामा पाप गर्नु उकास्छ। and he will provoke you or make you fall into sin. अनि त्यति बेला तपाईँलाई भन्छ तिमी आफै ट्याकल गर यो कुरा, And at that moment he says that you can deal with it yourself. तिमी स्मार्ट छौ, You are very तिमी smart उत्तर देऊ न, and you can give answer. तिमीलाई दबाउँदैछ त्यही, And he is putting you under. तिमीलाई थिचोमिचो गर्दैछ त्यही, He is trying to harass you. त्यो फल्नाको बारेमा तिमीलाई इन्फर्मेसन थाहा छ त अलिकति मसँग हात मिलाउन, एजेन्टको काम गरौँ न, ब्याकबाइटिङ गरौँ न अलिकति भन्छ। And you know all the information about the person. Let us shake hands and let us talk and backbite about that person. त्यति बेला तपाईँ लड्नुहुन्छ, And at the time you fall. तपाईँले बुढीलाई दोष लाउनुहुन्छ, And you will blame your wife. बुढालाई दोष लाउँछ, And blame husband. बाटोमा हिँड्दै गरेको मान्छेलाई दोष लाउँछ, And blame the person who is walking in the street. कसैलाई दोष नलाउनुहोस्। And let us not blame anyone. त्यो घडी तपाईँ लड्नुभयो किनभने तपाईँ घमण्डी हुनुभयो, At that moment you fell because you become full of pride. तपाईँ आउटराइट घमण्डी हुनुभएको थियो। And you were full of pride that moment. तपाईँले घमण्डी भएपछि यहाँ भन्दैछ हठी मन आउँछ, म जान्दछु, म बोल्छु भने। And because here it says that you will have that spirit of haughtiness that you want to speak. त्यति बेला चाहिँ टाइम अफ निड, खाँचोको समय थियो। And that is the time of need. त्यति बेला तपाईँले के माग्नु पर्थ्यो? And what should have asked you should have asked at that moment.
परमेश्वर मलाई ग्रेस दिनुहोस्। And you should have said, God give me grace. ग्रेस पाएको भए तपाईँ उभिनुहुन्थ्यो भनेर भन्छ बाइबलले। And Bible says that if you would have found grace, you would stood up. ग्रेसमा चाहिँ मान्छे उभिन सक्छ भन्छ। Because in Word of God it says that a person can stand यो still कुरा in रोमीको grace. किताबमा पाउँछ। We can find this in Epistle of Romans, रोमीको किताब 5 अध्याय। Romans chapter 5. यस कारण त हामीले परमेश्वरको विधि अनुसार बाँच्न चाहेनौँ भने जोसुकै होस् संसारको कुनै कुनामा लडिरहेको हुन्छ। And if we don't want to live according to the rules and formula of God, then no matter wherever we are in this world, we have to fall down in sin. रोमीको किताब 5 अध्यायको 2 पद, उहाँद्वारा विश्वासको कारणले गर्दा हामी यस अनुग्रहभित्र प्रवेश पाएका छौँ, यही अनुग्रहभित्र हामी खडा छौँ। And here it says, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand. यस कारण त पहिला पत्रस 5 अध्यायको 12 पद पनि कसरी पढिदिनुहोस्। And kindly someone read 1 Peter chapter 5 verse 12. पहिला पत्रस 5 अध्यायको 12 पद। Chapter 5 verse 12 says, सिलवानसद्वारा सम्झन्छु। यसमा त साँचो अनुग्रह पनि हुन्छ, झुटो अनुग्रह पनि हुन्छ। and here we can say there is a true grace and a false grace also. यस कारण त सुन्नुहोस् सर, साँचो पवित्रता पनि हुन्छ बाइबलमा लेख्छ, झुटो पवित्रता पनि हुन्छ। And we can say that there is a true holiness and there is also false holiness. यस कारण त जब पनि कुनै विश्वासीले कुनै पाप गर्छ त्यति बेला संसारको कुनै मान्छेलाई नदोष्नुहोस्, त्यति बेला तपाईँ घमण्डी हुनुभएको थियो, त्यति बेला तपाईँले परमेश्वरलाई अनुग्रह मागेको भए परमेश्वरले दिनुहुन्थ्यो, तपाईँ खडा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले रिप्लाई गर्नुहुन्थेन, तपाईँले ब्याकबाइटिङ गर्नुहुन्थेन, तपाईँ कुनै प्रकारले रिसाउनुहुन्थेन, तपाईँ लोभमा फस्नुहुन्थेन, तर तपाईँले त्यति बेला घमण्डी भएर त्यो क्लिफ ह्याङ्गर जस्तो म आफै डिल गर्छु भनेर तपाईँ झर्नुभयो, त्यहाँबाट एम्बुलेन्स आयो, तपाईँलाई कृपा चाहियो। And that's why when you fall into sin, never blame other, because if you would have asked in that very time of need grace, then you would have stood firm in that grace ground. But you said that you can deal with it, and like that person who fell off the cliff, that you had to fall down, and you are in need of God's mercy and kindness. यसका त परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ एउटा ठुलो विशाल छाता जस्तै हो। And we can say grace of God is like a very big umbrella. ठुलो छाता। And it is a very big umbrella. अब छाता कति बेला हामी ओढ्छौँ? And when do we use umbrella? या त घाम लाग्दाखेरि, And either there is a sunshine, या त पानी पर्दाखेरि। and either it would be rain. अब मानिलिनुहोस् तपाईँ पानीले भिज्न आँट्नु भयो, For example, you are about to get wet because of rain. तर घामले पनि डढ्न आँट्नु भयो। Equally, you are going to get a sunburn also. तपाईँ कुदेर छाता मुनि आयो भनेदेखि छाताको छारी पाउँछ पाउँदैन भने? If you come running into the shadow of the umbrella, do you find the shade or not? त्यो छाता मुनि आयो भने पानीले पनि भिजाउँदैन, घामले पनि पोल्दैन तपाईँलाई। If you come under the umbrella, then you don't have to get wet also, and you don't get any kind of sunburn also. त्यस्तै प्रकारले त्यो छाता मुनि आउनु भनेको चाहिँ अनुग्रह मुनि आउनु भनेको। And that's in the very similar way, to come under the umbrella is like is similar to coming यसका under त the grace of जोसुकै God. संसारको मान्छे किन नहोस्, अनुग्रह मुनि आएन भने चाहिँ पापले उसलाई थिचिदिन्छ भनेर बाइबलमा लेखेको छ। And that's why no matter whosoever of this people of this world, if he or she doesn't come under the grace, then it is written in the word of God that he will be put under by the sin. छाताको मुनि त होइन, पापको मुनि पो पर्छ। And it's not under the umbrella, but a believer will come under sin. त्यसकारण त 99% विश्वासीले कहिले अनुग्रह माग्दैन। And that's why 99% of believers never ask for grace. यसो भनिरहेको हुन्छ हाम्रो सिक्किममा, प्रभु सिङताम जानको लागि अनुग्रह दिनुहोस्, सिलगढी जानको लागि अनुग्रह दिनुहोस्। सिलगढी जानु र सिङताम जानु र लन्डन जानको लागि अनुग्रह चाहिँदैन। And in Sikkim, there are people praying like, Lord, give us grace to go to Sikkim, Singtam or London. We don't need grace to come or to visit. जसको Go गाडी there. छ, जसको गाडी छ पेट्रोल हालेर गएर आउँछ, अनुग्रह चाहिँदैन त्यसको लागि। Those who have got the cars, they will put petrol and they can go there and come back. यो बिजुलीको प्लगमा छुरी हालेको जस्तै हो यो। And it is like putting a knife through the whole of electric रङ plug. जग्गामा रङ चिज माग्दैछ। And in the wrong place, they are asking for a wrong thing. अनुग्रह चाहिँ परीक्षित भएर चाहिँ पाप गर्ने बेलामा पाप गर्नुभन्दा अगाडि बाँच्नको लागि चाहिँ अझ अनुग्रह मागिन्छ। And that's why in order to be saved, before falling into sin, beforehand we need to ask grace of God. यसकारण त अनुग्रह चाहिँ तपाईँ नम्रहरूले मात्रै माग्छ। And that's why only those people who are humble, they will ask grace from यसकारण God. त तपाईँले अनुग्रह माग्नुहुन्न, तपाईँ घमण्डी हुनुहुन्छ, परमेश्वरले पनि ठेल्दिनुहुन्छ, शैतानले पनि पछाडिदिन्छ। And that's why if you become proud and you don't ask for grace, then even God resists and devil will also make you fall. हो कि होइन ट्राई गर्नुहोस् तपाईँ घरमा गएर। And you can try it yourself when you go back home.